वायरल होने वाली तस्वीर का जिक्र करेंगे तो हुआ कुछ यूं कि 2 रोज़ कबल कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में अपनी फैमिली के हमरा एक तस्वीर वायरल हुई, जिसे सोशल मीडिया पर जहां खूब तनकीद का सामना रहा, वहीं मुस्लिम लीग नून के हामियों ने तनकीद करने वालों को आड़े हाथों भी लिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि तस्वीर का मकसद तशहीह नहीं था बल्कि तजलील था, जो हर बार की तरह उल्टा हो गया। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने नवाज शरीफ को वतन वापस आने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ को मैंने मना किया था कि आपको टारगेट किया गया है और आपके खिलाफ फैसला इंसाफ पर नहीं किया गया, इसलिए आप वापस नहीं आए। मरियम नवाज ने ख्वाजा साद रफीक के इस मौक़िफ़ को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, शेयर किया। और ऐसे में हमारे एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि क्या साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ख्वाजा साद रफीक के मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे? हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। क्या लगता है आपको हसन निसार साहब? देखें, ख्वाजा साद रफीक जैसे पैदाइशी बॉर्न पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल माइंड, वो और मरियम जैसी फेवरेट बेटी अगर मुत्तफिक हो गए एक बात पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ के पास कोई और कोई चॉइस या ऑप्शन होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, वो फेवरेट तरीन बेटी है, वो लॉयलिस्ट है, एक बंदा एक्सपीरियंस है, तो क्या ऑप्शन होगा? इत्तफाकी करेंगे मेरा ख्याल है। ठीक है, लेकिन मज़े साहब, जमहूरियत के लिए एक लड़ाई भी तो है, एक जंग है जो नवाज शरीफ लड़े हैं और वो उसी के लिए कहते हैं कि जी मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ। दूसरी जानब वैसे फवाद चौधरी साहब ने ख़त भी लिखा है वज़ीर आज़म को, कहते हैं कि जो टेस्ट रिपोर्ट्स थी उनकी तहकीकात करवाई जाए। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब की बात मान लेनी चाहिए, और जो जिन ने ये इजाज़त दी है बकौल फवाद चौधरी साहब के, उन सब को फिर टेकन टू द टास्क ले लेना चाहिए, अगर मैं फवाद चौधरी साहब की बात को सही समझता हूँ, और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी देख लेंगे। तो ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ ख्वाजा साद रफीक की बात से। अच्छा, एक पॉलिटिकल वर्कर जो है, चाहे आपके मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कैसा ही हो, कितना ही ख़राब हो, अगर आप उससे राह फरार इख्तियार करते हैं और उसको फेस नहीं करते, तो फिर अपने आप को आप लीडर नहीं कहने के हकदार। आप फेस करें। लोगों ने यहाँ जाने दे दी हैं, जेलों में रह के लोग फांसी चढ़ गए, उन्होंने वो बहुत अच्छी तरीके से यही ऑप्शन अडॉप्ट कर लेते। इसका मतलब ये कि आप सन 2000 की डील को जस्टिफाइड कर रहे हैं कि 2000 को अच्छा हुआ 2000 में चले गए 10 साल के लिए डील करके। अभी भी पता नहीं हमको क्या पता, अगर जिस तरह फवाद साहब कह रहे हैं या दूसरे अगर कोई इस तरह का अरेंजमेंट हुआ है। लेकिन ये फिर आपकी तो सियासत हो सकती है, शरीफों की तो सियासत हो सकती है, लेकिन ये सियासत नहीं हो सकती। ठीक है बाबर सत्तार साहब, वो जो क्लिप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक ने उसमें कुछ ऐसी गुफ्तगू की है। पहले उन्होंने कहा कि ये जिला वतनियाँ होती रहती हैं ऐसे मामलात में, कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा हम हैं ना यहाँ पर, तो कायद साहब जाएं, कोई मसला नहीं, उनको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं तो मजहर साहब से एग्री करता हूँ। अब आप एक प्लेटलेट्स वाली कहानी खत्म हो गई तो एक जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं कि क्यों नहीं वापस आना, कि जी पूरे का पूरा सिस्टम खराब है, आपके पीछे लगा हुआ है, तो इस सिस्टम से तो इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो फिर बिल्कुल रहें बाहर, जिला वतनी में रहें, लेकिन फिर ये कह दें कि सियासत से खत्म हो गया हमारा काम, क्योंकि आप सियासत नहीं कर सकते इसके साथ कि आप 3 दफा वजीर आजम भी रहें, जब आपको पावर मिले आप आके बैठ जाएं, सिस्टम को भी आप रिफॉर्म नहीं करें, और जब सिस्टम आपके खिलाफ हो जाए आप बाहर चले जाएं और आप कहें कि जी इस वक्त हालात मुश्किल हैं तो हम बाहर बैठते हैं, हमारे प्यादे वहां पे लड़ते रहें, हमारे सपोर्टर्स लड़ते रहें, जब हालात मौसर होंगे दोबारा से और पावर में आने का चांस होगा तो हम वापस आ जाएंगे। ऐसे तो सियासत नहीं होती, तो छोड़ दें सियासत, रहें यूके में, अल्लाह खुश रखे, सेहत दे, जिंदगी दे, लेकिन दूर रहें फिर सियासत से, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। ठीक है न्याजी साहब, कहा जा रहा है कि पहले भी इस तरह के मशवरे दिए गए थे, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस आए और उसके बाद उन्होंने जेल भी काटी। अब बीमारी की वजह से वो दोबारा चले गए हैं, तो देखते हैं कब वापस आते हैं, जब ठीक हो जाएंगे आ जाएंगे। अलीना, मैंने इसके जो मौक़िफ़ साद रफीक साहब जो हैं, जो कुछ उन्होंने फरमाया है, उनकी मैं एक लिहाज से तायीद इसलिए करता हूँ कि मेरा पिछले 1.5 साल से 2 साल से आपके प्रोग्राम में एक ही मौक़िफ़ रहा है कि मैं शरीयत की रूह से यह साबित कर सकता हूँ कि इस निज़ाम इंसाफ से राय फरार करना शरन हलाल है। लेकिन मेरे जो साथियों ने बात की है, मैं उनकी बात में बहुत वजन है। मैं समझता हूँ कि अगर डॉक्टर साहब फरार होते हैं, खुदा गवाह ऐन सवाब है। मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे करते हैं,
عین ثواب ہے. یہ شہزاد اکبری انصاف اور یہ نیبی انصاف جو ہے یہ اس کے لیے میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا. اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر طاقتور کو کیسے پکڑتے ہیں. ہم یہاں ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. اور غریب آدمی یا کمزور آدمی کوئی کے لیے یہ, اور کمزور آدمی نواز شریف بھی کمزور آدمی ہے, اس کو سختی سے پکڑتے ہیں. لیکن دو باتیں اور ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے, اور اس میں ضمنی بات کہ کلثوم نواز صاحب, محترمہ کلثوم نواز صاحب جب بستر مرگ پہ تھی تو یہ ایسے ہی تصویریں اور ویڈیو بنا کے اس کی تصدیق کرتے رہتے. اللہ نے ان کو منہ کی ماری ہے, ان میں شرم پھر بھی نہیں ہے. لیکن دو باتیں جو میرے ساتھیوں نے کی ہیں, میں ان سے پارشلی نہیں بلکہ وہ اصل چیز وہی ہے. اچھا نواز صاحب یہ بتائیں, اگر کل کو عمران خان یا جہانگیر ترین چلے جاتے ہیں تو پھر آپ یہی موقف رکھیں گے؟ نہیں, میں علینا دو باتیں کرتا ہوں. میرے اس کے بعد اس میں اگر جواب نہیں ملتا تو نہ صحیح. نواز شریف صاحب 1,30,00,000 ووٹر جو ہے جن میں ٹنوں کے حساب سے اضافہ ہو چکا ہے, ان کی امیدوں کا محور ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ لوگوں کا ان کا پرسان حال نواز شریف رہبر ہیں, رہنما ہیں, انہوں نے ہونا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب یہاں سے نکلے تھے تو یہ سارے کے سارے سلطانی گواہ بنے ہوئے تھے. عمران خان بھی, ان کی ہاسپٹل کا ڈاکٹر فیصل سلطان بھی, یاسمین راشد بھی, سارے ادارے. اور اس وقت ان کو نکالنے میں سے اگر وہ ایک کرائم تھا تو پارٹنر کرائم تھے, اور جس میں لگتا یہ ہے کہ یہ ملی بھگت تھی, اور اس میں یہ دونوں چیزیں تھی. تو میں اصولی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ان کو آئیں کیونکہ پاکستان کے پاس اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, ان کو چاہیے. ان کی حیثیت ساکھ دار والی نہیں ہے, ان کی حیثیت کو, اور یہ جو آپ کو لگتا ہے سعد رفیق کا مشورہ مان لینا چاہیے, لیکن پھر آپ جانا چاہیے, کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ریما, اگر خواجہ سعد رفیق کا مشورہ مان بھی لیتے ہیں تو پھر وہ ووٹ کو عزت دو اور جمہوریت کی جنگ کہاں جائے گی؟ علینا, ان کا جو کلپ ہے نا اس میں دو حصے ہیں. ایک میں وہ پرابلم جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور ایک میں اس کا سلوشن دیتے ہیں. جو پرابلم وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے. نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تو شیخ رشید نے, اعجاز شاہ, ان سب لوگوں نے کہا ہے کہ وہ میرٹ پہ بیس نہیں ہے, اور جو ان کے خلاف فیصلے آئے ہیں وہ میرٹ پہ بیس نہیں ہیں. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں, فیصلے پڑھتے ہیں, اور پورا جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں اس میں وکٹمائزیشن کی, پرسیکیوشن کی صاف جھلک نظر آتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے وہ آئین, قانون اور انصاف کے اوپر چلنا چاہیے, اور جس طرح یہ حکومت آئی ہے, جس طرح یہ حکومت چل رہی ہے, اس میں نہ ہمیں آئین نظر آتا ہے, نہ قانون نظر آتا ہے, نہ انصاف نظر آتا ہے. تو یہ ان کی بات بالکل درست ہے. لیکن جو انہوں نے تجویز دی ہے کہ آپ ملک واپس ہی نہ آئیں, باہر سے رہ کے اپنی سیاست کریں, میرا خیال ہے یہ بہت غلط, اور اس میں بالکل کچھ کنونسنگ نہیں لگتی بات. ان کا پورا جو نعرہ ہے, جو آپ نے بھی جس کی بات کی, ان کی جو پورا ایک نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہادر ہیں, وہ واپس آئے مقدمے اپنے لڑنے کے لیے. وہ مشرف سے الگ ہیں, کیونکہ مشرف جو ہے وہ فوج میں ہونے کے باوجود پہلے اب وہ ڈر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سبھی ختم ہو جائے گا اگر وہ پہلے واپس نہ آتے, اور اب بھی اگر وہ واپس نہ آئے. ٹھیک ہے, میرا سسٹم بدلنا ہے. اگر آپ نے قانون آئین کے مطابق تو واپس آنا چاہیے. تو ٹھیک ہے, ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اور شیر جوان سنا کرتے تھے ہم, اب شیرو جوان ہونے لگے ہیں. یہ شیرو جوان کیا معاملہ ہے, بریک کے بعد ڈسکس کریں گے.